Charlie, contact 132,390, au revoir. 132,390, Captain Charlie, au revoir. 0 avec 127, triple 5. Et la prochaine fois, demandez à Genève en temps vous l'acceptez. D'accord, on négociera pour descendre un peu moins tôt. 127, triple 5, votre soirée, code 5. Correct. Airport elevation 392, runway 170 feet. Precision height 50 feet. Minimums vehicle are 1,500 Coach course 086. Mr. Coach. Saudia 7282, descent flight level 280. Paris, 38 km pour un essai radio. 38 km pour un 5. C'est un 105 Papa du 140. Just level 140 qui est un 105 Papa. Novembre, le début maintenant 252. Contactez les 225 dynamique 25, au revoir. 225 825 et 250 pour l'instant. 8 novembre, c'est bien. Très bien, 782, destination 2509. Bonjour. Contact level 118, decimal 15, goodbye. Descend 62 November, 22 knots, contact live, totalizer avec droite. À droite, 060. EG 2439, descend 4000 feet. 2 November, descend 4000 feet, 101, firm, and maintain 220 knots, over. 10-1, sorry, 4,000 feet, 107, speed 228, 76. 2 speed 220 knots. Saudi 7282, contact tower 120 decimal 9, over.
Saudi 7282, hello, you are 5 miles behind the 9319, wind 030 degrees 18 knots, gusting 29 knots, runway 08 right, clear to land. Saudi 7282, contact tower 120.9 hour. Saudi 7282, hello, you are 5 miles behind the 9319, wind 030 degrees 18 knots, gusting 29 knots, runway 08 right, clear to land. يلا هلا شوف وين هنا derrière triple 7, avant 032 16 nord, à la 29, 08 droite, autorisé atterrissage. Autorisé atterrissage, 08 droite, contact the ground 121, 1975. 500. Thursday, left, line cross 11975. Minimums. $100, $50, $40, $30, $20, $10. تسلم والله يا كابتن يعطيك العافية والله بيوتيفول. Under the side, contact the ground 120, 1975, 760 inbound, Charlie.